দেখা হ্যাঁ দে ব্রো কেনতা জায়গা আছে মহারান দেও तो हेलो गाइस मुई तुम कोरापुड़िया राजा भोकवा भांडा एला हमर पिंटू किंग एला यार ना काई ना सुभाष सुभाष डोंगरी तो एबे हम जाऊ छु देवमाली 2 देवमाली नहीं देवमाली 2 तार कॉफी भांग काई ना हेटाला मुक्सुदी भांग नहीं मुक्सुदी होला मुक्सुदी खाओ बुद्धि बड़ाओ नले गांडी मराओ अबे साले तो एबे अरे আছে তার 1 কিলোমিটার আছে চল চল যাও আমার বাইক নাই কাট নাই ভিখারি মনে আর ভান্ডার ফালি তো এবে যাবো जीवु दुकान जाई खाइबु 50 चौक नले गाड़ी फाट जाई किंतु चौक देवमाली बेसी किछि बांडर वाल नहीं हेटा गाड़ी फाटी गले मिजा सिलाबाक सुजुता नहीं जाई कोदी संग सिट सुलाइबु डंगरे की नहीं अरे केनता लागु काटा बोली यारी मुंडे खा जाइलन टांगरा मुडा डिसलिन नि भयंकर डिसलिन अरे काट बोलुस पिंटू तुई अरे कोइटा लाइक करो शेयर करो एडा अरे फास्ट टाइम मोर फास्ट ब्लॉग हला एडा फास्ट करी हम देवमाल जगह बोल ओडे हम बांडा तो बोलो भांग ना हला मुक्सुदी तुमके दुख में से देखे दिया ए देखो मुक्सुदी खाओ बुद्धि बढ़ाओ नल गानी होरा अनाज में हाथ दुखला बे तो मुई दुकान जीबी खाइबाडा तुमके देखाबी तुम खाइबाडा देखि लाल झराओ तब से चौलाओ देखाबी तो हम दुकान खेटलू मात्र ये काय खाई गयो बोला कार्ड मिशन नहीं रे खाली चार बिस्कुट खाई के चबू अभी तो कार्ड खाइबार नहीं कार्ड तुम देखाबी तुम खाइ लाल झरे बस सारी हां सेडी कोले हम तुम देखाइছি हम देखाबी बोले गाइस पिछले दुकान लो सरला दे तो सरला আছে कार्ड मिशन भूख तो लागला नहीं आगे काय बोल बिस्कुट और चा खाई देबा यार ये काकू पैसा में बेसी गला देखाई गेला तो एबे हमें दुकान लोग बाहरलु जा खाइबाटा खाइलु और ये आनलु अछि देख रे एतिया अरे आनलु अछि एते देखले जानी परवास एबे काटा कोई भी आरी बोले ये देखले जान थोड़ा बाकी दुटा रेसे बारे बहुत टाइम पास ना किसका ना मेरा ना वो छड़ो से बता एबे जाई के ने ऊपर रील्स बनाई और देखाई भी के मोबाइल আছে তো हां रील्स बनाई और देखाइबू केनता को रील्स बनाई देखाइबू ऊपर देखाई देबी देहमाली तार नहीं तार पिला देहमाली पिला से देखाइबी तो एबे ये जीवो जोरी बेटी आमे जीवो लॉटरी सॉरी हमरो वीडियो नहीं এই তো जोगिरी बुकिता हम केंदी जीवा बे अरे केतरा आसी बोलेन जे हमें आगे चौकी दे रहू बिजार होता आसु बोलन हमर फैंस नहीं ये दार फैंस आर फैंस नहीं लाइनी आगे जानी जाओ कि पिंटू किंग सर्च करो इंस्टा लोगे पिंटू किंग बोली करी यार वीडियो केंती वायरल राइट साइड इधर ये डंगर पहाड़ चौवर আছে দেখা गाइस केंता आते और दिवार आते एंती रास्ता लो चौगु बोले गाई करू माए सोराई नला परा कोता काट बोलते ले बोले ए आर ना पिंटू किंग नहीं सर्च करो इंस्टा लोगे केते वीडियो होला केते बढ़िया वीडियो on पोस्ट करलानी तुम देखल नहीं तार फैंस ही जीवा सला एबे कोड दुईटा आसी बोलेनी ता आर फैंस मोर तो बांडर वाल किया नहीं पर इच्छा होते वाला कमेंट रे नंबर दे देबे सी नंबर रे कांटेक्ट करी आगा देवमाली 2 नहीं कि तुमके देखाइबा जाऊ छु एटा मैं तो गोटे लाइक कमेंट शेयर कर दियास और सब्सक्राइब कर दियास तो एबे गोटे जगह लो पहुंचलु टॉप लो पहुंचु नहीं था जे गोटे जगह लो पहुंचलु नहीं तुमके देखाइबी केनता लागसी देखो पिंटू केंदी बसला আছে तो ये कैसे ये दे मोर वंडरवाल पासरली बैक कैमरा कर देखाई तुमके केनता आसे देखा हला देखो केंती आसेला देखले बाया आई जी असला कोडी खाइबो की कोडी खाइबो तम त केबे कोडी देखि नथिबो ए देखो इतिनु ओदरले दादी रे चमा छाड़सी केनता अछि इटा जगह
এটা কিছু নাই হেলা টেলর খালি এটা কিছু নাই এটা দেখলো যেটা গোটে কুয়ারি দেখলো সব বাহিয়া হয়ে যাব শালা হ্যাঁ এবে উপরে বল দেখাইবি আরই অধিক বড়িয়া আছে যত সাথে ভাল দিছে না আগে খালি সব উপরে দেখাইবি ভয়ঙ্কর দিছি লাস্ট টাইম যাকে বলা দেখো বাস বলে তো গাইস মুই খেটি গালি উপরে মাই গেন্তি পবন আইলানি এসি পবন মিশন বার সেন্তি ঠান্ডা আলা ভয়ঙ্কর পবন আইলানি তো দেখা বাস কি ভিউ আই না দেখা তুমি দেখাই দিছ ঠান্ডা না ঠিক আছে ইতিন ওদরলে মাতর নটি না দিছেনি নটি বলকা জানি আর বড় মিশন না দিছেনি দেখা বাস কি मैं जितना तुम्हें देखूं दिल ये ना भरे मैं जितना तुम्हें सोचूं दिल ये ना भरे इन आँखों में छलकता है या उतल मोबाइल धर उतर लिए केते खतरनाक जगह लगे से पाक बोले लास्ट पकड़ा लोग देखाइबी केते खतरनाक আছে মোবাইল ধর গালি নেব তোর বান টিকলা 30000 টাকা গিয়ে দিছি না এত খতরনাক জায়গা লোক মিশান্তি মোবাইল ধর কিনো যায় এতে আমার ব্রো বসা আছে সিটি কল নাকি দেখাইবি হলা তবে পিন্টু বা খেটি গালি দেখা হেতে ব্রো কেনতা জায়গা আছে মারান এই মোবাইল ধরছি থরথরি খালানি মার দেখলে ডর লাগছে হলা কেনতি খতরনাক জায়গা দেখাতে ও ধরলে কইছি গাই ন কইনি বারম্বার আরে জায়গা কেনতা আছে দেখাতে ভিউ কেনতা আছে তেরি মার এনতি জায়গা আমি ফার্স্ট টাইম আইছি হলা দেহ মারি বলে তার বাবা আমি খাইবার ধরিয়া তো এবার নাকি তোমাকে নাকি হিস্ট্রি দেখাইবি হিস্ট্রি বলগাটা আগর লোক নাকি সগর চোখা তেমন দেখি না রে আগর লোক নাকি এই পকনাকে আগে এই পকনা যাবো এই পকনাকে আগে নাকি সগর চোখা বনাই করে নাকি চালাইতে হেলা সে কাট বলে সে সগর চোখা দেখাইবি হেলা গোটে হিস্ট্রি হয়েছে বলছি মতো এত জনা লোক কয়েকবার শুনলি আছি তো দেখাউছি রো হ্যাঁ এটা হেলা সগর চোখা এটা আমার ব্রো ভিতরে বসলা আছে সগর চোখা লগে চৌবাটা বড় কষ্ট আমি হিস্ট্রি খোঁজি বললুনি আমার বড় এত হিস্ট্রি খোঁজলাম কাইটা করছি হাই হাই রে বাদুড়ি বে হ্যাঁ ভাদুড়ি হচ্ছ এই ভিতরে ভাদুড়ি হচ্ছ দেখ ডুমাটি বের হয়ে এলে ये तो बहुत खतरनाक जगह है अंदर वो भादुड़ी बोलते हैं देखे लो भादुड़ी बोलो भाई हैं क्या बोल रहे बोलो काय बोल रहे बोलो हाँ चमकली है चमकली यहाँ देखो कौन आवर टेकला से ये लो देख सकते हो देखा केंती केंती भीतर पसली आज मैं लाइट मार ये देखा ड्रोवा लाइन मारी कर अंदर अंदर दिसलानी भीतर ये जगह केंती आते भीतर रेलानी कायटा रेलानी मत जाना पड़े नहीं भाई एबे ने उल्ला उली देलुला ए चौवा के हमर गाड़ी पार जाय केंती हसे तुम देखला भाई आसी केमा धर के चौकी न चौकी हला ए तो भीतर आ कि भाई ऊपर আছে কি বার চৌক বলা এই বাটে গুন্ডি বাটে এই বাকি ইতিকে নাই ইবারে এই তোল তোল চৌক ইবার চৌকটা কেতে খত না ক্যামেরা ধর के সত চৌক এই উপরে খতরনাক নাই রে খতরনাক এবার সত চৌক কি ক্যামেরা ধর के যদি নাকি এনে গড় খসি গলা মাইপর খুশি এইটা এ তোলে ডাইরেক্ট এই বাটা এবার আর গোট জায়গা লগাইলু এই ভিতরে পুরি করি আমি বলে বাহার বেশ পাবর কি নাই ভিতরে যাবো হ্যাঁ ভিতরে যাবো আমি সিগারেট মারা পাই দেখা কেনতা আছে বাপরে ক্যামেরা ধরিকে যাচ্ছি বড় কাকুর দি এহেন্তি ঠানে আমার আর্মি মনে সেন্তি ট্রেনিং নিও তো আমি সেন্তি গলুনি কেনতা আছে জায়গা এটা খাইবো আরে সিগারেট গোটলা মারু আর বাহার বারু ভয়ঙ্কর পবন আয় এটা খাইবো খাইবা কি লিয়া পিন্টু ব্রো দেখা লুকি খাইলাম দেবাই ওলা খরা
तो एबे नाকি एबे भयंकर एंजॉय लागला केते एंजॉय करलु तो तुम तो देखाउ नाइनी आ भीतर पार्क पूर मन देखाली गाई गलब लगा तो एबे नाकी तोले गोला का देखाइबी से रास्ता आर देखाइबी से रास्ता नहीं ए छोड़ो तोले गोले देखाइ हला तो हेलो गाइस हां एबे हमर खेटलु बे तोले उल्लु बे ए रास्ता देखा रोड लगाइलो देखला से केंती आछे भयंकर आछे पुडिया उठा देली हां तो केनता लागला से जा टिके कमेंट करा केनता लागला যদি নাকি তুমি এন্টি ভিডিও দেখবা চ্যানেল নি এন্টি ভিউ মন দেখবা চ্যানেল আছে বল নাকি এই চ্যানেল কে নাকি সাবস্ক্রাইব করা লাইক কমেন্ট শেয়ার করা আলা আর এন্টি ভিডিও তুমি নাকি সব বল দেখাইবি গোটে ভাল ভাল জায়গা মানে সিন মন দেখাই করে সরি জিবি আর দেখাইবি তুমি খেলা তো এটি রয়েছে বাই